নিয়া চলিব সরকার কথা মানি নিও আমার রাস্তা কাম ক্লিয়ার হও অধিবাসী ভাবে চালন্তু আমার পঞ্চায়েত উন্নতি হও রাস্তা হব নিয়া চলিব। राज्य रास्ता को ओह्लैले ग्रामवासी। जगतसिंहपुर जिला एरसमा ब्लॉक अंतर्गत नुआडीही पंचायतर लोक माने आज राज्य रास्ता को ओह्लाइछंती। आज को 5 वर्ष हैला लोक माने नाही नथिबा समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। नुआडीही पंचायतर महिमा देईपुर ग्राम ठारू राहामा पर्यंत आरडी रोडटी संपूर्ण खराब एवं विपदपूर्ण अवस्था अछि। 12 किलोमीटर एही रास्ताटी NH 55 रास्ता सहित जड़ित। प्रतिदिन हजार हजार लोक यातायात करती एही रास्ता दे। ठिकादार मानक द्वारा अति निम्न मानर रास्ता कार्य होइतिबारु खूब कम दिन रे रास्ताटी खराब हो जाइछि। एमिति कि पिला माने स्कूल जिबा रोगी माने मेडिकल जिबा पई असुविधा भोगुछंती। ग्राम रे एम्बुलेंस मध्य पसी पारु नाही। सामान्य टिके वर्षा हेले रास्ता रे आंठुए पानी होई जाउछि। प्रशासन पाखरे ग्रामवासी माने अनेक थर अभियोग करिथिले मध्य कोनोसी फलाफल किंबा समाधानर बाट मिलु नाही। प्रशासन आज चुप। 5 वर्ष हैला लोक माने असुविधार सम्मुखीन होई आसुछंती। नुआडीही पंचायतर PS मेंबर विदुभूषण महांती और ग्रामवासी एकत्रित होई आज ब्लॉक ग्रीवांस रे ADM को भेटी एक लिखित अभियोग करिथिले। 7 दिन मध्यरे एहार समाधान हेबो बोली ADM प्रतिश्रुति दैछंती। जदि एही समस्यार समाधान खूब शीघ्र न हुए ताहा हेले ग्रामवासी माने आंदोलन को ओल्हाइबे बोली प्रकाश करिछंती। पूर्वरु अनेक थर मंत्री पदवी रे थिबा डॉक्टर दामोदर राउत को घर दी एही आरटी रोडटी जाई अछि। मो श्री विदुभूषण महांती नुहाड़ी पंचायतर PS मेंबर। दीर्घ 3-4 वर्ष हेब से रास्ता माटी मुठाए पड़े ना आंठिए लेखा खाल आम 3-4 थर ग्रीवांस देला परे मध्य कौनसी कार्यकारी हेउना। तेणु आम काली निष्पत्ति नहीं जदि आज ग्रीवांस किसी आमको आश्वासन न मिले आम काली हंगर स्ट्राइक करूँ। टोटाल पंचायत लोक से बसी फुलमाला पकई बसबू सब आड़ को जनइलु किंतु आज आम जो ADM को देखा कलु ADM सार कहले 7 दिन भितर आपणकर काम मिली समाधान ना आम से हंगर स्ट्राइक करूँ रास्ता को क्लोज करके राजरास्ता बसबू। टोटाल पंचायतर आबाल बुध वनिता यहाँ आमर निष्पत्ति। मु सत्यरंजन राउतराय मोर ग्राम पंचायत नुआडी आज को 10 वर्ष हे से रास्ता उपरे कौनसी काम आमर 13C केनाल रोड उपरे कौनसी रिपेयरिंग काम हो पारुनी। जो कॉन्ट्रैक्टर माने आसुचंती से माने सेटू टेंडर माने आनिक आसुचंती एठी निम्न मानर काम करूचंती जोटा कि किसी गाड़ी गुड़ा गला परे बाली हाईवा से रास्ता उपरे जाउची तापरे से रास्ता उपरे हमरो 5टा पंचायत लोक निर्भर करुचंती। गोटे मेडिकल रोची 2टा हाईस्कूल रोची आउ 2टा धान मंडी रोची। एबे चाषी माने ए गत काल बैशाखी वर्षा रे स्कूल को पिला माने आसी पारलेनी कि टीचर माने स्कूल को आसी पारलेनी सबू मंडी को गाड़ी आसी पारलानी धान गाड़ी फेरिला मिलर गाड़ी एमती बहुत कष्ट से रास्ता उपरे आमे बहुत थर कलेक्टर पाखु जाइचु BDO पाखु जाइचु समस्त पाखु गला पर भी कौनसी सुफल आमको मिलूनी ए पर्यंत भी रिपेयरिंग टी भी कई करने को आज आज्ञा आशा अच्छी पूर्ण ना 7 दिन अपेक्षा करूँ। 7 दिन पर आम राजरास्ता को ओह्लैबू ताको विरोध करूँ। मु सुभाष महापात्र नुआडी पंचायत घर महिमा देईपुर आमर महिमा देईपुर ठारू राहामा पर्यंत 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर रास्ता है। जो आरडी रोड जाइतिला जो कॉन्ट्रैक्टर एठी काम करथिले से जो काम निम्न मानर काम तो जहाँ करिकी गले गले तार जो रिपेयरिंग करिया दायित्व 5 वर्ष जाके नवा कथा से सेतिक भी नहीं पारलेनी। वर्तमान रास्ता रे आंठी कादुआ आ पानी स्कूल को पिला माने जाई पार नहंती। मुख्य जिनस होची पिला माने जाई पार नहंती स्कूल को साइकिल कने नेकी जाई पार नहंती चल के जाई पार नहंती। आपण तो आछंती देखुचंती एठी मीडिया भाई माने अछंती समस्त देखुचंती। वर्तमान आम विभिन्न स्तर में ब्लॉक ठू आरंभ कर समस्त पाखे जन सारूँ। यापर जदि ADM कहते जदि 7 दिन भितर या न करती आम राजरास्ता को ओह्लैबू। पंचायत कौन सब जो 3टा पंचायत 4टा पंचायत लोक यातायात करुँच समस्ते राजरास्ता को ओह्लैबे। रास्ता रोक हम तेणिक आंदोलन जोरदार करूँ बोली आमर
ଆଶା ଆଉ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି? 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟଚ୍ କରାହେଇନି ରାସ୍ତା। କାମ ହେଲା, କାମର 6 ମାସ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆମ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ରାହାମା ବଜାରଟା ଆମର ଇଏ, ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସଉଦା ପତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାତାୟାତ ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଦିଟା ଧାନ ମଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗାଡ଼ି ଆସୁନି, ଲୋକ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିବାଲା ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ରୋଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ, ଆମେ ପଶେଇବୁନି ସେପଟେ ଗାଡ଼ି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସମସ୍ୟା, ମୋ ବସ୍ ତ ନାହିଁ। ମୋ ବସ୍ ମୋ ବସ୍ ତ ନାହିଁ ଆମ ରାସ୍ତାରେ, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଜାଣିଛି ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ବସ୍ କାହିଁକି ପଠେଇବେ ଏଠିକି? ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ବି ଆପଣ ଭେଟିଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇଥିଲେ କଥା? 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 5 ଥର କି 10 ଥର ଆମେ ଭେଟି ସାରିଲୁଣି। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିବା କରିଦେବା, ଏଇ ତ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି ଏମିତି ଆଉ। ଇସ୍ୟୁ ଜଣା ଅଛି, କ'ଣ ଭିତରର କନ୍ଦଳ ଜଣା ନାହିଁ ଆମକୁ ଅସଲି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଇସ୍ୟୁ ଆମେ ଯାହା ବାରିପାରୁଛୁ ବହୁତ ବଡ଼ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ପ୍ରପରଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେଇଟା କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନି। ଯେ ଜିନିଷ 2 ଥର ବିଡ଼ିଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇକି ବି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଜିନିଷଟା ଆକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ତାପରେ 3rd ଥର ଆମେ ଏବେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ କେବଳ ସେ 7 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଲିପାପୋତି କରିବେ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ହେଇପାରେ। ହବା ପାଟ ସେଇଟା ବି ଆମେ ତାଙ୍କର ସୁପ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁପ୍ତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭର ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିକି ଜଣା ପଡୁନି ଯେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରେ। ଯଦି ନ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ବୋଲି ଏବେ କୁହାଯାଉଛି। ବଡର ଦଳ ହଙ୍ଗାମା ହେଇପାରିବ। ରୋଡ ଉପରେ 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ମାନେ ଅଧିବାସୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ଏ ରୋଡରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନୁହାଡି ପଞ୍ଚାୟତର କିଆଡିଙ୍ଗି, ନୁହାଡି, ମହିମାଦେଇପୁର, ଭଇଁଚ, ଦଶୀପୁର, ସେପଟରେ ବାଇଳ, ଲଥାଙ୍ଗ ଏବଂ ଗରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଭରାଳ, ଶିରୋଳ ଏବଂ ରାହାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିବାସୀର ଲୋକମାନେ ଏଇପଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇ କାମ କରିଥିଲା ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ 5 ବର୍ଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଲୋକମାନେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବାକୁ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି, କିଛି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ସରଞ୍ଜାମ ରହୁନି, ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅ, ତଳି ବି ରୁଆ ହେବ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ 5 ଥର ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଗାଁର ଯୁବକ ମୁରବୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜି ଆମେ ଯାଇ ଏଡିଏମ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଏଡିଏମ୍ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନେଲେ ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଯଦି କାମ ନ ହେବ ଏଠାରେ ଆମେ ଅଧିବାସୀ ସମସ୍ତେ ନୁହାଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଏଠି ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ, ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଅବରୋଧ କରିବୁ। ତେଣୁକୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ। ପଞ୍ଚାୟତର ସମୀର କୁମାର ଲେଙ୍କା। ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତା ରାହାମା ଠାରୁ ମହିମାଦେଇପୁର ଏରସମା ରାସ୍ତାକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି 13 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ଆକୁ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଥିଲା ସେ ନିମ୍ନତ ମାଧ୍ୟମର କାମ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର 5 ବର୍ଷ ରିପାରିଂ ଥିଲା ସେ ରିପାରିଂ କଲାନି କି ରାସ୍ତା ଉପରେ ତଦାରଖ ରଖିଲାନି। ଏବେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଶୋଚନୀୟ, ତା ତଳି ରୁଇଲେ ବି ଧାନ ହେବ, ତା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ବି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଜଣା ହେଲାଣି, ଯଦି ସରକାର ଆ ଭିତରେ ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ। ତେଣୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଝାମେଲା ହେବ କରିବାକୁ ଆମେ ରେଡି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ନେଇ ଜେଲରେ ପୁରାଉ, ନହେଲେ ଥାନାରେ ପୁରାଉ, ଯାହା ପୁରେଇବୁ ଆମେ ରେଡି। ଏରସମାର ନୃସିଂହ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ, ଓଡ଼ିଶା।